এখানে আমরা 28 তারিখে একটা সভা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, সেখানেও সেই সভা করতে দেওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে, কারণ প্রশাসন সেখানেও অনুমতি দিচ্ছে না। যে রাহুল গান্ধী যে পদযাত্রা, সেই পদযাত্রা নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়, সেই সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নেওয়ার যাত্রা। सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की सभा को नहीं मिली इजाजत, अधीर रंजन चौधरी के चेहरे पर दिखी निराशा। केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार की भूमिका पर भी उठाया सवाल। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू से ही बाधाओं का सामना कर रही है। मणिपुर से लेकर असम तक बाधाएं हर जगह मिली, लेकिन राहुल गांधी उस बाधा को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा बन रहा है। राज्य में जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा थी वह नहीं मिला, और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी के चेहरे पर निराशा की छाप साफ दिख रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वोट के लिए नहीं है, ये यात्रा संविधान की रक्षा के लिए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आज सिलीगुड़ी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ऐसी टिप्पणी की। उनके शब्दों में देश का संविधान अंतिम चरण पर है, उस संविधान का सभी को पालन करना चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं है। अगर इस संविधान पर कोई हमला होगा तो कांग्रेस सबसे पहले आगे आएगी। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए बिना नाम लिए ही केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने राज्य में तृणमूल सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। साफ ही है कि सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की सभा को इजाजत नहीं मिल रही है। মসজিদে রাজনীতি হচ্ছে, মানুষের কথা কি আমরা কোথাও সবাই ভুলে যাচ্ছি? আজকের দিনটা হচ্ছে 26শে জানুয়ারি 1950 সাল, 75তম প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল কথা হচ্ছে, আজ আমরা সংবিধান রচনা করে ভারতবর্ষের মানুষকে প্রজাতন্ত্র দিয়েছি, অর্থাৎ আজ থেকে ভারতবর্ষে নির্বাচিত রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেই সংবিধান রচনার সময় প্রথম কথা যেটা বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to ensure for all its citizens equality, justice, liberty and fraternity। আমরা বলেছিলাম ভারতবর্ষের সব মানুষ মিলে আজকে আমরা প্রজাতান্ত্রিক, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের শপথ নিলাম। আমরা কোথাও বলিনি উই দ্য হিন্দুজ অফ ইন্ডিয়া, অথবা আমরা কোথাও বলিনি উই দ্য মুসলিমস অফ ইন্ডিয়া। আমরা বলেছিলাম উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া। অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র দিবসের মূল কথা হলো এ দেশ সাধারণের, এ দেশ সকলের। বাবা আম্বেদকর সাহেব আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যখন সংবিধান রচনা হয়। সেখানে এটাও বলা হয়েছিল, ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া ইজ আর ইউনিয়ন অফ স্টেটস, ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া শ্যাল বি দ্য ইউনিয়ন অফ স্টেট। অর্থাৎ ভারত যার নাম ইন্ডিয়া, সেটা সকল রাজ্যকে নিয়ে গঠিত। এই হচ্ছে সংবিধান, ভারতবর্ষের সংবিধানের মূল সূত্র। সেইখানে যদি তাকে অবজ্ঞা করার কোনো চেষ্টা হয়, তাহলে আমরা আমাদের অতীত, আমাদের পরিচয়, আমাদের সব কিছুকে আমরা হারাবো। তাই আমরা যে যাই করি না কেন, যে রাজনীতি করি না কেন, মনে রাখতে হবে সেদিন ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল বলে আজও একজন গরিব মানুষ সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, একজন প্রধানমন্ত্রী সে পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হতে পারে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষকে এই উপলব্ধিটা দেওয়া হয়েছিল, এ দেশ সকলের। ইচ অ্যান্ড এভরি সিটিজেন মাস্ট ফিল দ্যাট দিস কান্ট্রি ইজ হিজ অর হার ওন। অর্থাৎ এই দেশ আমার আপনার সকলের নিজের। এই ফিলিংসটা সেদিন তৈরি করা হয়েছিল এই সংবিধান প্রদানের মধ্য দিয়ে। তা সেই দেশে যদি কখনো কোনো সম্প্রদায়কে ছোট করে আমরা মনে করি, আমরা আমাদেরকে জাহির করব, সংবিধানকে অস্বীকার করা হবে। অতএব এই সংবিধানের মূল কথা সত্যমেব জয়তে, সত্যকে জয় হবে, ট্রুথ মাস্ট ট্রায়াম্ফ,
সেইটাকে মাথায় রেখেই আমরা ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সেটাকেই কি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে অধীর দা? হতে পারে, কখনো যদি হয় সব থেকে আগে বিরোধিতা আমরা করব, চেষ্টা হবে না কোনোদিন তা আমি বলছি না। যদি হয় সারা ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরোধিতা করে, কারণ সারা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য সংবিধান তার পরিচয়, সংবিধান তার পরিচয়, তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় নিশ্চিত হয় ভারতবর্ষের সংবিধানকে হাতে রেখে। আমরা যে যেখানে যাই না কেন, একজন পুলিশ থেকে আরম্ভ করে, একজন কনস্টেবল থেকে আরম্ভ করে, একজন সাধারণ কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সকলকেই বলে দেওয়া যে সংবিধানকে মেনে চলতে হবে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় মূল, সবথেকে বড় তাৎপর্য যে আজকে আমেরিকাতেও গণতন্ত্র আছে, সেখানে জুডিশিয়ারি শেষ কথা বলে। লন্ডনে অর্থাৎ ব্রিটেনে গণতন্ত্র আছে, সেখানে পার্লামেন্ট শেষ কথা বলে। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রে সংবিধান শেষ কথা বলে, যাকে বলা হয় কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসি। তো সংবিধানের যে আধিপত্য সেটা এই ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ করেছে। তাই আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র দিন, খুব গর্বের দিন, পরিচয়ের দিন, আমাদের নিজের প্রতিষ্ঠার দিন, এটুকু বলতে পারি। দাদা, বাংলার পুলিশ সিবিআই শাহজাহানকে খুঁজে পাচ্ছে না, আর রাজ্যের মন্ত্রী বলছেন উনি চিকিৎসার জন্য বাইরে। न्याय यात्रा में क्या न्याय हो रहा है? असम में रोका गया, कल भी देखो परमिशन की देखो बात यह कि न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर एक किस्म के हमला हो रहे हैं। मणिपुर में राहुल जी की सभा जिस जगह हम लोग मांगे थे नहीं करने दिए गए। सरकार की ज़मीन जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं, उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी ज़मीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी ज़मीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थे। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग भी जैसे आए, मीरा पाई भी वहाँ के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहाँ शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में, हर जगह आज भी हमारी सामने स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी के यात्रा में रुकावट पैदा करने की मणिपुर सरकार की हर कोशिश को नाकाम करते हुए आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ के साथ राहुल गांधी जी के जो यात्रा, न्याय यात्रा, वो आगे चलते रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, हुरदंग बहुत सारे पुलिस वालों ने हमला किए। सरकार की तरफ से खुद असम की सरकार ने बहुत किस्म के रुकावट पैदा किए थे। इसके लिए वहाँ भी हमें बहुत सारे उलझन को झेलने पड़े, फिर भी वो यात्रा आगे निकले। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियाँ खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियाँ खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा, किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं। राहुल जी के न्याय यात्रा के मतलब ये होते हैं कि हमारे देश में एक ताकत जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी उनके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी का थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर, अब मणिपुर से मुंबई, महाराष्ट्र जाने का निर्णय लिया था। जब हमारे कन्याकुमारी का से कश्मीर गए थे, वहाँ हम आराम से चले थे। कई जगह छोटे मोटे तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन इस तरीके की मणिपुर असम नहीं बने। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके के चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। रिवेंज लेने की कोई कोशिश देखिए, कहाँ कौन रिवेंज लेना चाहते हैं वो उनसे पूछा करो। हमारे तकलीफ जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ रुकावट पैदा होते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो, जो डबल इंजन की जो सरकार जहाँ रही, वहाँ जिस तरीके की राहुल गांधी जी पे हर एक किस्म के रुकावट पैदा करने की कोशिश की, मैं उसका जिक्र कर सारे सब लोगों को पता है।
মঞ্চ বাধা নিয়ে লাস্ট গতকাল মাস, আমি সমস্যা হয়েছিল অধুরদা, হ্যাঁ? যে মঞ্চ বাধা নিয়েও সমস্যা হয়েছিল, প্রশাসনের সহযোগিতা মেলেনি। শিলিগুড়িতেও একই রকম সমস্যা। বলছি তো আমরা যেটা মণিপুরে আমরা সেখানকার বিজেপি সরকারের কাছে সহযোগিতা পাইনি, নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাধা সৃষ্টি করে রাহুল গান্ধীজির পদযাত্রাকে নানা রকমভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল। সেখানকার মানুষের আশীর্বাদ দুয়া নিয়ে, সেখানকার মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনাকে সাক্ষী রেখে সেই পদযাত্রা এগিয়েছে। আসামে পড়েছে, সেখানেও আমাদের উপরে লাঠিচার্জ পর্যন্ত হয়েছে, আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কেস দেখানে দেওয়া হয়েছে। মানুষ দেখেছে যে একটা শান্তিপূর্ণ অহিংস একটা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, তার উপরে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পর সেখানে প্রশাসনের কাছ থেকে যে সহযোগিতা আমরা আশা করেছিলাম, প্রশাসনের কাছ থেকে সেই সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি না। শুরুতেই রাস্তার বাঁদিকে আমাদের স্টেজ করার কথা, বাঁদিকে করার পরিবর্তে ডান দিকে করতে হলো প্রশাসনের হস্তক্ষেপে। সামান্য কারণে এখানকার প্রশাসন অসহযোগিতা করছে। এখানে আমরা 28 তারিখে একটা সভা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, সেখানেও সেই সভা করতে দেওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে, কারণ প্রশাসন সেখানেও অনুমতি দিচ্ছে না। প্রশ্ন হলো এইটা, রাহুল গান্ধীর এই যে ন্যায় যাত্রা, সার যে প্রোগ্রাম, কোথায় যাব না যাব সমস্ত চার্ট কিন্তু আমরা অনেক আগে দিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ করে রাহুল গান্ধী রাতারাতি কোনো প্রোগ্রাম করছে না, রাতারাতি কোনো রাস্তা তৈরি হচ্ছে না। এখানকার শুধু নয়, ভারতবর্ষের মণিপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত পুরো রাস্তা আমরা সরকারকে দিয়েছি, সে কেন্দ্রের সরকার ও রাজ্যের সরকারও। তারপরে কেন এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা এখানকার প্রশাসন তৈরি করছে, এটা আমাদের কাছে অনেক বড় প্রশ্ন, অনেক বড় জানার আছে এখানটায়। আমরা চেষ্টা করছি প্রশাসনকে বোঝানোর যে রাহুল গান্ধী যে পদযাত্রা, সেই পদযাত্রা নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়। সেই পদযাত্রার উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষে আজকের যে ভারতবর্ষের সংবিধান, সেই সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নেওয়ার যাত্রা। দাদা আপনি সংবিধানের কথা বলছেন, বাংলায় কি সংবিধান এবং গণতন্ত্র আছে? नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरै पुरस्कारहरू टिकट 500 रुपैयाँ ड्र 27 जनवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मीना भारत शेठ के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जिप्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি বার নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল, রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরি রিয়েল গাইড। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा
फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.